Wangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa radio ya Majapari na Gri Television. Leo mfumsano tarehe 18 ya mwezi wa November mwaka 2020. Ngarijiunda onda sina yembanzi mashhuru julwa ile jina la Fahid Le Bledar ili uhadisi masuala mengi ya husu ya muziki hapo ya Fahid Le Bledar ngari mjua hakauheza sha bien sûr wanrua kaujawa mdécouvre tala ya hahe haruma e concours ya nyora ya organize wane agence Tartib nane Comor Telecom hanza ritike wale ngarijo nika Fahidi ulaulio kazi ilirinji haruma masuala hatu doka ya hadisi uhusu ya hazi wifanya yuni ya music. Assalamu alaikum. Unu wakati mashhuru ka leo mriaje arikebanda sina niyo sonti pia okari hadisi mbavi ya husu ena mrone aria alafu ngambeweze salamu za hatu sonti pia parce que kasi muhimu leo uja leo do partage wazima maraba menji mwanama uja leo uje unika ye fursa ya ukale urjeleze usoni mo wakazi wanti pia bana inudi hali ya hii arwiyo doka rje partager son tipia wa mai maraba menji manyasi Fahid Le Bledar swala la tula mando ilo swala la tulikanse namna Fahid hulam jini vuvunisha bien sûr do poro Fahid Abdumbai ilo de lezina la hao asud zabari wajawa badilizina uporo Fahid Le Bledar shinu shijaje she yesurno ino Fahid Le Bledar hewa d'accord ok iyo ani avoyo njabadili le tina parce que ilo kalon joro ha Fahid Abdumbai ilo de le tina langu normal sha vala hena artiste yo jokana non scène yo jokana isimu shahe shaukaya après choisi ce helilo parce que bon le helilo yo mimi surtout o inspiration yangu mitonzani baki toujours arma et culture parce que bien sûr kabati mko ikanzensi ya bon shahena mluto anzensi ya bon ti parsem na touchou surtout au kana mbukaya kaireni jikaze helilo yode non senya yangu ko ti choisir wangu ni pare maraba menji Fahid Le Bledar rikanza rejule salatu labili ye ambition ya kufanya muziki no hujilia mahanda ubi wakaunjia rumazeno ngozini parce que kanzare juu Fahid bien sûr ukaweza shandu kaja kujua yeye ambition ni hunjiaje handisa rumacha mahindi hoheza ila muziki ya shkomorinu ujaze variety hewa ambition ya ukani Jenny Leoni Jenny ji confirme uka par exemple Leonga Mimbanzi wa emasi wa yoman inu ranzim na muda mbavi no si muda ku holihonga sina mahamisha shi shadow kam na muda holihonda ami ça fait animanara ni sarmaze kasuida bien sûr utotoni au mjini uvuni ngamweshelioti karma inurul azhar pardon yo shosha mashaka suida shoho mjini a partir ya si j'intègre arma côté aritsa inuko par exemple yo hena mboka tsini yosha mbocho jitsungulia tikarma ze kasuida tija a partir ya votsena tinji arma ye torab côté torab tija ngami arma shama kosho para nouvelle génération shosho mjini vuvuni okanjenji intégrer do kaya tikarma ye shamaisho o madoni tikaudoheza bon si ono manama ko uzuki wangu para Etienne na tonton wangu para tonton Kide waja wanambia ukaya semyo uka ujeri rikebazi maridoeza wazima mana ngudwe shinda ufanyeze nongo comme njandana roha ku chatika armanugo za kasuida abo kasuida na uheza torabu yo bon umandoni itsende tika uheza tika udoenda ni heza majimbo ya ho mjini genre majimbo ya mraha tomia dinani wandu karabini wandu wengi wakaya après voriheza obala sha à un moment ndari jaripuziwa na musicien amesheleo mazuki wangu wao waje wanambia ukaya semiori ufanye mbahindo harmai kote yonti pia ngudishida ufanye hinda madonitska udofanya guitar tibo SN fanya guitar sha comme ndaka na guitariste ya karmwe shama yavori
mbafanye piano parce que geduka sama. Donc a partir yavo rishindiri rifanya si ndati do integre mbavi armai kote hiyo si jati do rema na uheza armai shama shomjini après voilà ridungani sarmai kote hiyo atava hapa leo hoja par exemple leo ni jeni je ni wasuli hata nende armai concours c'est grâce à Daddy Poslim parce que sindati do kanimna guitar wangu ho dahon ni fanyaye majimbo hata amoshelio ngabon si hu tiparo au téléphone après tiju salo nambia mimi Salim après Daddy Poslim anabami Daddy Poslim après si on ose vidéo fanyao dans armée pagia et tout c'est bon jao c'est mieux que et quand on a projet ou Jerry après hanipara randi sarijula na bala anandisa nambia kango dushinda ufanya nongo kadhaa mshani muintegre kadhaa alhamdulillah yashindi hani balia elikayao hani onesa ukaya mimi zuki enfin anonesa kama mimi na shewahe au final hani nameje hani tiarme monte Faid le Bledar ngarjwa ukaya bien sûr hadi sarma chama la kaswida hujar machama la torab ambao nouvelle génération Kanzari jouer les jimbo watende wali toa arumaye nouvelle génération titre ya halo Faid le Bledar ewa arumaye nouvelle génération tsenda tatifan joko litifan enregistrement titre ya hele jimbo lo tsendati lo para kofia après bon ja tili heza yao bon tsendati fanya titre mbili lo para kofia na baua donc au final si jati doli hezam mjini a partir yavo c'est confirmé Faid le Bledar ngarjoka ya bon ya muziki no de heli longo huinjia shahini longo kwanza ufanye parce que si la mjimzima damina we ngosenge jo permettre mbavi onabimba bavi si wono ka utsabu hafutu toujours ka ani uka mongoni mwa hodaro watoto wakaura ye futu ujarwe basketi wacha ukaonesa talent tkanzani juu za bariko faide ni ndongo bango fanyo ujidone hata wakare suite yako bon kana ushinda ni jomba ndo mandi parce que yo wo mwendo yo arjomba shi zunga arjomba yo donc ko ndo sisizi wayo parce que mi vantara yo dia mwana ndo na vantara haina mbahem bon sha de côté positif shanga vo vantara tsaula wa ndo parce que mi hanza ni kanga mfanyo mbahendu nifanye ndo après côté kaura foot amosheleo kaura foot deli lo njatoka katika hura shabontika hura madema bani hangu kahura rijari rechange kaura basket amosheleo tava hami hura shadoka deli lo ze possibilités comme ngu hendo daraja mrwangalia esko ikirionda yetu kirinda shami hura tava he basket ça va mieux essayer de faire de plus faire de mon mieux possible que zenongoni fanya uzikir yo de muhimu e kama ngufanya mbahendo kabla ifanya la légère Faid le Bledar ngarjoka ya wanruja wa ujue haku daruma ye konkuru ya nyora Faid première bien sûr on saba nuka wasuli mahalani hamada vanu de manager wa Salim ulio Daddy Poslim sharkanzari jue ye konkuru ya nyora ila ijaji hata waka uchagula wende haruma ye konkuru ila hojai nende hata ni karma yoti amo la normalement voke ze casting ile zende après Salim diani para na mbiakanga gavo konkuru ifanishi hao nungyo intéressant c'est mieux que raji nabeje mjomba jile mwende majila uzarmai rajila uziharmai et choyau parce que yo c'est intéressant c'est plus dans ton art genre yo mbani lukongo yo soni mwe zenongo zao c'est mieux de essayer quand ngatushinda fanya zenongo comme yede mruko hani balilia haroho nje maranzo maloni nja anitiziwa no kakana unsi sangamani chatsele wakayomba hendo pondio muhimu kanaenda nafanya rende riji integre et au final rendi rinjia et au final alhamdulillah Fahid hukaji parce que waka artiste menji waka c'est plus à 13
armaye Ka 12. 12 Ouais. armaye concours yanyora hukayaje parce que uparisa wandu kumena moja mkaushindana yetala yaha huikaje parapori yaho wanyanyuho ukaujihisi je yo mwezi mofanya danino wanyanyanyuma karme concours. Mimi perso zenongo ani sikaujihisi ya ukaya ngasobangweni shakabati helikot sikaujihisi uka mimi de njokenda tani remporte ni mide ujoka uhonda parce que son tipi andar kanatalo hena mraka ne kote ahe hena mraka u donner toucher ahe helikaya o mikala wa uzamba ya ukaya kamro ishi manyanyangu hezo mramba ha ndashinda nifanya madoi ndashinda fanya madoi sha dehelila wailikuwa hoza ndeni komori hamba ilaika utsawa mndu mzima ya hunde et au final ça va. Fahid Le Bredar ngarjo kaya bien sûr au karmay concours yanyora bien sûr kadona ma candidat shahunu haku wandu wakaudunga concours wakaya majimbo ya Shikomor nana majimbo ya Bonze namna je wakaufanya selection ya majimbo yala hukautungua hau wala mamambro du jury wakaumlikani mwenda mwetwalia majimbo yala mwaka ujamwe mwa hezaro maze concours unele Zimbabwe procedure ya concours namna yakaya ukaya bala mkaudo enregistre shanga wakati majama kaufanya live helila live kanzari juu Fahid izopia namna za kaujiri ya mondo deli do jari rifanya ze playback rakauzifanya shazila su toujours c'est rakaweza ka enregistrer hena mndo kaendani kemba vimruko mrujo shinda zijezi diffuser après delilo madoni rijaya na mndo kautsaha ya kaufanya shwa yahe ya hili jimbo ya dukanza jaji fanya ulio akaja ushinda warambuweze nongo comment ça va shaho jari one uka e concourir jai he ampleur helika ya ongi obligé wa njeze et de créer he mbanim waja wakaudorni kaze shwa wakaurnika majimbo kaya ngabo majimbo tano na mtsungu tsaini ye ngorengo ndali harmali donc parce que avant tout et chaud il est hao shailatia donc wakaurnika shwa ya ukanga majimbo tsani ngorengo lino après ngarjomba kimbaba rumaze shwa uswe majimbo Shikomor hapa kasi wa Komor riono la mwandu aliheza uheza jimbo la Musa Yusuf bien sûr et la vili hujahu heza jimbo la Isihaka mjini Vanambani wajawe la raru armaye final huheza la Musa Yusuf wajahu kanza rujue zishwa zaho wa ujaspire ne mazantori wala hau huono kailo dilo ujoshinda hau ranzi do titini wao kana fikra uka toujours ndo wakati mala ni njoo data swaswishange bilion mboseni imitembavi bane culture yo miujibaniyo yabo heni helikuwa mjoka jibani ni hezele jimbo yabo tijaspire bien sûr et surtout Musa Yusuf ranzi utitini tikaumanza ranzi mashashini tikaudo jibani majimbo yahe après ikama sorta ma revo kaleoni jeni hime nisbutina mega mshenkezo Musa Yusuf ni heze jimbo mandai ndaika koteka ya otska ujibiwa ye ariyo ti jimbo la Shikomor lo mihanzan livame hamadu wanronti pia bien sûr sha mihanzan livame na unikamba betushe hangu manale o tina ujanje nambe amjoshinda ni heze ja Musa Yusuf hau parce que ngejokiri nambenga mshida mhezo na manda yendo dini heze nai shami hanzani heze heli ya hangu sha dele jimbo la Musa Yusuf maraba menji Fahid Bledar ngari do karbaki warma e konkuru yanyora abo yaka ukadawena wanyanyuho yamru wa mhisi swafi parce que bien sûr wanru aka kumena waili sha umsanganyo hanyu harumwe konkuru ila ndungo hindi za marke hau mdobi hakuma ka partage harumwe konkuru ila harumwe artiste wala pia parce que ni mru akawona ukaya bien sûr mkama dans le même équipe chamru bien marque harumwe konkuru ila harumwe artiste wala wandu wonti pia parce que hamande elinko wandu ngabo jokir kangabo no siasa yako ataba kwa tushinda wairambua dokaya harumwe konkuru ila kabajaka bon et concurrence yendrika ya chaque côté ya he ye jeu yo
sha sonti pia ndarka rikawadzima elikayo makati kanga nda urafanye shoot au ngarfanya mbahindu si ujunda bantu wadzima kabati mko jivura ado amangu jivura ulende atwalie kama mko jivura ndi atwalie ongondo atwalie hao shekari janga si wadzima sonti pia suka wadzima elikosi mjambia mwana mabala kai bali kamfanyu jamu mfanyaje suhamida na pia kabajaka kama tsatsaliano sala kama tsatsaliano hata surtout de maindu ko ni marque ko atava yuri manke kama surka onti pia parce que kabajaka ya na chuchuchola washindeni sha alhamdulillah zikaubira Fahid wakaita kuzinjar mai concours bien sûr chose que demi-finale ukana stress nyingi ukawa hamba ukaya ngaminas waka stress hata kamra hisi mbabi hama stress yo ibali hata wenda rumale jimbo la shisawaidi wakauli hezalia ila ijaje stress ila ijaje armae kutia hewa ila quand je trompe ila tsindami ba ila dehena mndo ila tema professionnel parce que bala ila tsinyango kaleo nende leo demanda ila ramba mandoni ndar karma ze côté playback rijanga ndo arranger ma live ila yotima ndo nyango live arditse na inditi live ya concert shainu live ya prestation genre ino ngolindwa utole wankosa donc ila mba ndo komduka shindi ya gérer stress bon après au final mdotokaya ushinde ujimetrize uti ranganye izo ulindo nizo sha bon et stress bien sûr yo ndekaya parce que ila mba ndo ya mando soni mat live rifanya live zetora bomijini bien sûr zila live chat kijaka sawa parce que ze live zindwa jina ikatende ti heze ti tromper ha hauja tromper ndo joka mbati fanya naye shaila kijaka sawa parce que ngamlindwa nyambiloka ufanya naye ufanya ndo donc hokaleo nende na himevala parce que ngamlindwa na napa sikaulindwa na inde nabainde de choreographe ila tena yote nyango kange blo heze jimbo ufanye hizo ambilo ufanye ketubidi ufanye heli utao ilaika une première pour nous ani yo mengo ni mweze ngoko ndazi zijaziri jaya hoitwani en même temps hawakati mshashi tena pakabidi zifanye bon et stressio katalushinda rigère alors que Fahid le Bledar ngarjo karme concours bien sûr waka ekote ya he jure katandelwani Salim Aliamir jana Suleiman Mzee Sheikh Bourguiba na Noasaya ça bien sûr waka ekote ya he population Fahid le Bledar hurengeje kaya population wakautungua à travers ya comme ze texto nana appel za kufanyia le Bledar wanruhindo marque aruma ekote ti de côté ya he jure cha de côté ya he population androka u j'exprime à travers les textos mikala wa beshela maraba surtout shawando ko ni marque surtout mimi hangalia wala wa ekuwa heze côté négatif parce que wala doko ti ando ankili mimi demru komi kadurenga uka wala hambaja parce que abunja jukati wasuli hata demi-finale runs parce que dela na hamba ukaya kamru hadu anze angaleze commentaires za ukatrawa wekuji na indimia hojo démoraliser harans d'avance donc mimi uji marque surtout mi uji concentre surtout na wala hamba katifanya nayo parce que kana batifanya nayo mjuangalia ka est-ce que wengo ngoza kweli au c'est juste que ngutotsa ya donc wala ndo onko hangaliando tirambu wakawe izo kweli enongo inutifanya ndo anana uruditse na mi uruditse beshela maraba parce que ngwari heza uju malgré tout kionga boko jo exagere mbavi bon yo ti problem yo di hali yaka kenacho kirondo pia watoka ndawe manarika wenji ono donc yo timaini ko ushagaza mbu shayo ni mark na na ubeshela maraba wonko e courage parce que wa kwati washash alafu mikala wabeshela maraba que mi wona ces messages zao mi uzangalia et tout mais après comme mongo wenji na tsodore ngere do profiter wakatamanda umuri wa besha maraba ontipi Bledar Fahid kanza lijua aba katujunga bakarwe concours concours ila bien sûr kama artiste wenji mrushawa kaje wakati yaona urengao ani ulona talent hata wenda final parce que bien sûr mruko hakuko kaka uko kanda wenae bande manager wa hao de mrumshaho akaje Fahid ouais stress yo mesi hata yanda kana stress hana mi
sha bon yo tina hui sante parce que mi doloneza ngweza hangu ye doloneza sha do katika uziona sha alhamdulillah mi kalombesha maraba parce que awaporte ya soutien inji arma soutien kan inji usoni mwahe parce que ila mengoni mozena ngokozo ujo unika mdu courage ka uja u Paris mdu ko e confident ko nga weda wena yengu ambiuka c'est bien c'est bon ufanyando ufanyaja après il a demandé ko tena irudini ka courage usoni mwahe mikala umbeshe la maraba parce que c'est important au kaleoni beshe de munshangu maraba maana wodi yani ka nambeje wodi yani kai courage ukaya kaja paro ka dessus uka ouais wende ufanyaja uja kuja nambia sha au contraire makati ujo rongoka tidiwa za njamambia sha ujo elewa que tindeni Faïd le Blédard bien sûr arma concours ya nyora le square final ya kautolo on kaulinda onsi pia surtout en kansi mama la honinga waka bien sûr golden tulip wakauona wakaidunga directement wakai ukayaje sensation ya hao waja huu wakati jury ya haja ya kau délibérer ze résultats abodi heli no abodi turdi yenje za tena stress parce que imagine mtu rakarma mbwana ya mbahendu lilinda wila dintre c'était le grand jour ani lado usipo mhu on doit linda we ndami yetsindami $1 donc yo logiquement ye stress sur easy dana bala tika stress swafi zaidi parce que ila yo tinyangu bon sonti pia karja kenda rahunde yena mroka ulinda lilo ka bon sonti pia rahundu bien sûr sha dokaya wakati huo yena mroka stressé bon mais au final ça va alhamdulillah Faïd ngarjo karma ye concours ma candidat wara bien sûr huono jury namna yakaya ngawena risala ya ubeshe ya jury uliho de namna wakau porter ze correction au ranzido madoni wa he e concours kanga una risala wakanza ubeshe ya jury uliho zanongozinu wajawa ambao mahanizi fanyie amélioration hindi wa juhanza armai concours surtout mahaujawe kange fanya mi armai côté jury njajo shinda niwanike genre niwanike mjambaje les kalima wilo parce que holiho wala do waranti wala de wa mérite wakebala ani yoti nongo yokale unga mina daraja ukanishindeni ya jury yokayange bidogo ambaja udofanya jao alors que ngamjoka ola dia mérite akebala et amwabeshelo marahaba parce que warambia pia certainement wakaudorambia ka Faïd ngebidogo fanya jao wakauri orienter arma côté zinji donc mimiti je trouve que wala doit mériter wakebala c'était top envers eux. Merci Faïd ngarinja wa arma e parti atu ya mwiso sharahareja njia arma e parti atu ya mwiso wakabatolwa bien sûr annonce za makado est-ce que les premiers hommes y Paris ça ouais les Paris ça alhamdulillah les premiers hommes c'est normal les Paris OK ngarinja wa arma e phase ya mwiso ya hompangwa Faïd le Blédard bien sûr ngawena projet arma e musique riwono juzi ngiona mifumo bana utwa clip mpenzi ya titre ya ile jimbo ile ikaujaje mpenzi là ça c'est vraiment il inspire côté là où il inspire côté ae mrushangu parce que le mélodie jawan Salim ma fan mélodie vanu wangu inspire neze dunia après avec l'aide de Momo Boss tena hani inspiré des paroles analioka bon hani ces paroles ça ija hata itongeza yambe hadisi yangu surtout ni mrumshangu après demana nakenda tani kaze et titre ya mpenzi et voilà de heli lobo Faïd le Blédard bien sûr et clip itola miliona mifumovan déjà bosenga seulement 20 000 personnes déjà et nombre de vues atanga 40 000 shawan mungu apporter aux critiques surtout armai mahlano kafale clip parce que ngabamba imite clip ya Harmonize kanza jouer Faïd et questionner parce que il fanya tole
sur les réseaux sociaux encore emafani bien sûr na côté population kanza rijua ahora uparisa leo rijue fikra yao haruma ye clip ila ya mpenzi vanhu yo ndongo komndu kana ushinda ya izi ukamriati kritike aundenisha hena welewa hena artist kongwelewa shavanga vanhu kokwa na ushinda waelewe kana ushinda ri wakense do waeleza kana ngo kadha ya ukaya clip yake fanywa en 2 jours clip yake fanywa en 2 jours yake fanywa en 3 jours yo mbaindu ko ringa wakati ukamri afanye clip kardo anzara ngali enro yo timba enro ko mndu anza do kanseji ndashina do kansene ji justifie ya ukari copia ou recopia déjà yo ti problème chaque clip yangu yo ri tourner ça fait déjà déjà arma quand tu chila na et clip vumbulu au yo de harmonize la yo ro halo 8 et déjà mtsongwamba okakaribu et photo ya hii annonce yangu si toi le 7 bien non ça veut dire clip yo ça ri tourner ranzi hale watina wakati wonoye clip sha bon même kana ushinda end déjà et tournage ya clip yo ri fanya mbese 1 semaine 2 semaines avant et clip ya ola yo jai tourne sha yo mbahindu ko yo ulinda wakati okaya leo inga ruka utowan tsunda ye clip balensu ile clip ya roha ilati densu la tourne quand même bon sha il a ri tourner avant bese 2 semaines en arrière raka tourne Rijari décide d'ingarder rito en sondai fanije déjà il est prévenu baba preventiti et photo ya annonciato ya clip rifanya avant e clip oro donc nsuwa na heliko ti jona clip leo ne na tourner clip leo anini copeola et c'est coïncidence izozi here chaque na ushinda Rijari do kansire babu hauka nja copea mais ata déjà yo sona ta problème c'est quoi le problème faida joka wakomor haku ranzie konkuru yanyora hisa wanrua ka ulindia surtout ye sorti yao arumaye ani le jimbo la manola ujuka ukaya shalikela tarab banu faida bledar ngo fikiri ujibiza emafanywa aruma mva wa tarabu kesa tsuba karuma variete ba ouais banu côté tarab dokaya yonge jokaya yongiyo peu importe sha kamdan zamangalie dokaya vanu hatalila kar danzari tonde hena musicien hena mndu ko ujoisha musique toujours et toucha torabu yo ngeto jokai sina unjia sha narelewa kamdu jo toucher côté torabu ni moderniser parce que yo sina ani torabu yo daila na hamba kwamdu jokai parce que yo de hangu komi hanza yo de ariashi komoriko sha et côté torabu yo sûrement yo nge jokai arme projet kaya yo y a pas de souci mais nani amado do jombo kaya harme ze son pias joka huja yo toujours nous de santé torabu harma le jimbo hena jimbo joka ulieza nous de santé un peu du torab quoi et yo ti souci on joka ya kabana kata problème faid le bledar et semaine unique à charge bien sûr les semaines ya clip ou ajao ukaosigné contrat dawina comme Telecom comme ambassadeur wa hao kanza ijue ze émotions zao ngizoje uliho hakika semaine nous à trop chargé envers vous ouais zokweli ça c'était là une honneur ko ngaminio sko son maleo na ubeshilatse na et annoncer les shirika la comme Telecom parce que warib ani ngwaonesao ndongo zauji saonesao ka vanu ndongo wanikao valeur o embanzi mkomos ngwa ile wao kaya zinu ndongo kaya o zikaubidi zifanishike donc une honneur au son mwangu de Léo déjà au Kanjeni qui est ambassadeur au Comores Telecom pour moi c'est énorme oh non donc ngamani abo ngamjojo prouver amour yangu yo kaleo ngambeshulo maraba surtout monsieur le directeur ukaya ya je leo haja ani hai leo ukai nundongo konge bidozi fanishie ukaleo donika valeur les artistes ou un tel jao et après ça va Farid le Bleda ngarjoka we artiste bien sûr ngawina projet bien sûr ngawina ye manager wao Dadi Boslim ngofikiri ujotoa album utsi halevano
ngafikiri wajao projet hindi ulonizwa dawena e manager wa bien sûr parce que e ka le wanu ambao faid le bledar sha yatsongeza de manager wa da divoslim ngana projet hindi dawena sutia he mezi jao au ye mai jao e projet ho faid e projet yongizo shadoka leo ngarsina deja sangarsina e hazi deja ngarsina e hazi rifanya ongari timizio EP ya les titres zijao hiyo soniho chez projet lonion ngarsa ojer lancer album car j'ai lancé album yao et après ngarjongalia comment ça donne, ça évolue et après en tout cas il y a des projets liés des cartes misées EP ranzi lancé après ngarsa des projets album faid le bledar mpenzi au tsotsungu wasenyo ai jimbo armanga bien sûr ngabo majimbo ya he concours ya nyora wali Zimbabwe sha bien sûr jwanza mpenzi u Zimbabwe shanga bo jimbo tena ujutsa wala he concours waridunga wa Zimbabwe ouais bala njema de kari ja compagnie shango no kakabati gitari bana baisho ujufanya jao akapela jao watsina amba ngombori fanye ndali na bien sûr dans radisar male jimbo la concours le jimbo la l'autre la Shikomori bien sûr parce que ngasida sina wa Komori del fani mpenzi la Shikomori abo ngombori tsiri tsungue Musa Yusufu uri nje bien sûr wende ujua kama Musa Yusufu hawisi haka abo nafanya Musa Yusufu c'est mieux kabasta parce que ambao ranzi hali fani wa ewa arezao pensi munge kozao nizo kazi chandaleo ridungwa zama za udu ritsengewa nzidu risari trusiwa ritilo pasheni jambe na mbuzi zihauliwao vahe mtubuzi haimivo jungu ritimizo borangamiao. Voilà. Après na vite fait les mpenzi mpenzi la juzi yao nandi senda babi swifanda zizi fano na wenu Tanzania ubange weje damu yo zingoni izunguliao hawe chengawe rohoni tulabami wao amaleo mandoni lo mahabani. Merci beaucoup Faïd le Bledar bien sûr uheze cha bien sûr ngabo rahare jakamilisha emission hatu ekanga wina risala mahsus parce que uhimiliwa bien sûr ngabo andwenji hakuwa wa tsangauze fikra za hao ili uheju haromai daraja ya music likanza rijue message ujove ili kamilishe mpango hatu wa Square Leon ewa message na tuive harma ukani dukaya dutsukani na mzidiho rinikazi encouragement walo armaze zerezo zontipia parce que zontipia ngasi banga rezishia o nana oambia kaya ze surprise ngazjao ngarbose pour ça j'espère que zonongo joka ujarizifanye banu rezi itsongeza uri fanyo ri rengao wakati watu ontipia rezifanye ngwatu ujibiwa ngamwombukanga zuja haraka no ili zenongoza ndisoji sana trasisha hapo nari subiri mbao parce que surtout déjà ngono bakabati concert zenongozi baliania donc na profito wakati huo ribose parce que ndela baraka kina baraka na pose rifanye zenongondo et ça ila j'espère que ngamjo aime maana yo c'est pas forcément que ngamjo jibiwa sha rifanya heliko wanrupia wajibiwe nana uambia wanru ontipia do wasutene watu sutene ukaya singa Stevano sababu ndani ndi mjoka urambia ukaya ngamfanya wanru ngamfanya unai
na umbeshela ni marahaba unyote pia. Marahaba menji Faid Le Bledar hapo kubali leo sawa leo mfumsano tarehe 18 ya mwezi wa November mazuzi 2020 rejera hadi Simbawi uhusuye parcours musical yao wajao ye kampango jao nufanyiha ndokari shukuriye wajao ye manager wa hao bien sûr Dadi Boslim habo yakaya eka mpango nufanyiha inu gracia hahe wajao na ushukuria ye mudiru lona hamuda wa he Facebook FM ubedila mshanga mauja ekipi ya Facebook FM nana alhadhuri mbaye mwenye uzingara ye majuma yambo huja ye radio ya Majapari uja ye Gri Television nane zembawa za matangazo wajo partage mpango unu waduka urenga waonese na uomba Mungu jiru wananaima katia jao ya voze jamapu ya salamu wa matofiki la bila. Siti sawa dunia yoja ni buzinji raombwasha siti sawa watu watende wanafasishi